أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. আল্লাহ, আমি তওবা করিলাম ছোট বড় গুনাহ জানা অজানা হইতে। আল্লাহ, আমার গুনাহ মাফ করো, আমার তওবা কবুল করো। আমি ওয়াদা করিলাম আর জানি বুঝি কোনো গুনাহ করব না, নামাজ ছাড়ব না, রোজা ছাড়ব না, শরার বিপরীত চলব না। আমি বেজার হইলাম কুফর থেকে, শিরক থেকে, গীবত থেকে, সব বুরাই থেকে, সব বেহাই থেকে। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, 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 লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। اللهم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام. أشهد أن كل معبود من دون عرشك
إلى منتهى قرار أرضنا باطل إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم آمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین رب العالمین ہمارا زندہ اوغلر ہدایت فرما یا اللہ ہمارا مرد اوغلر معاف فرما یا اللہ ہمارا خاندان معاف فرما یا اللہ ہمارا مار خاندان وور خاندان جمعی مردگان معاف فرما یا اللہ ہمارا روڑ خاندان جمعی مردگان معاف فرما رب العالمین ہمارا در المائی بابا قبر بشی گسین مولا تر القبر المجد رحمت جڑی برسائی دے یا اللہ قبر بیشتر بگان منائی دے رب العالمین ہمارا در المائی بابا جبید واسین مولا حیات طیب عنایت فرما یا اللہ صحت عافیت عنایت فرما یا اللہ ہمارا بیماری اور بیمار دار شفا کی شفا عنایت فرما
या अल्लाह मेरा रूहानी जिस्मानी बीमार होले शिफा फरमा। या अल्लाह मेरा मुसीबत दौलर मुसीबत उद्धार फरमा। या अल्लाह मेरा परेशान हालोलर परेशानी रे दूर फरमा। या अल्लाह मेरा अभावी अवलर अभाव रे दूर फरमा। या अल्लाह मेरा कर्जदार अवलर कर्ज भरवार तौफीक अता फरमा। या अल्लाह मेरा बेपनाह अवलर पनाह दान फरमा। या अल्लाह मेरा जिंदगीर बेअखली खाना इंदर माफ फरमा। या अल्लाह मेरा बाकी जिंदगी अंदर हुकूमत सलवार तौफीक अता फरमा। या अल्लाह मेरा गौर अवल दे बद्दी निरे दूर फरमा। या अल्लाह हिदायत हवारे चलो खरी दे। या अल्लाह मेरा तमाम रे नमाजी रिज़ादार हैदार बनाई दे। रब्बुल आलमीन हमरे दुनिया आखिरत इज्जत जिंदगी नसीब फरमा। रब्बुल आलमीन हमरे हाल रुफ़ रहम फरमा। या अल्लाह तमाम दुआ सईशन मौला तमाम और जाहिर हजात रे पूरा फरमा। रब्बुल आलमीन हमरे राती अगन भाई बिरादर दर विदेश हसन मौला तमाम रे हिफाजत फरमा। या अल्लाह हलाल रुज़िक मुझे खैर बरकत इनायत फरमा। या अल्लाह हमरे अटखैल घाट और सुटाई दे। या अल्लाह गैबी इमदाद फरमा। रब्बुल आलमीन हमरा अस्करी तफसीरुल कुरान महफिल दे कबूल फरमा। या अल्लाह तफसीरुल कुरान महफिल दे कबूल फरमा। या अल्लाह महफिल लगी जैसे भविष्य की तखरसिन मौला तमाम रे खिदमत रे कबूल फरमा। या अल्लाह इशु मसर जरिया खरी हमरा रे हिदायत नसीब फरमा। या अल्लाह इलाकर मुझे हिदायत और हवारे चलो खरी दे। या अल्लाह इलाकती बद्दी निरे दूर फरमा। या अल्लाह यत्र पर गुरुस्चंद्र मुझे रहमत और जड़ी बरसाई दे। या अल्लाह यत्र पर गुरुस्चंद्र मुझे रहमत और जड़ी बरसाई दे। रब्बुल आलमीन दुनिया और मुसलमान पर रहम फरमा। या अल्लाह फिलिस्तीन और मुसलमान पर रहम फरमा। या अल्लाह फिलिस्तीन और मुसलमान पर रहम फरमा। या अल्लाह जालिम और जुल्म से हिफाजत फरमा। या अल्लाह जालिम और जुल्म से हिफाजत फरमा। रब्बुल आलमीन हमारी दुआ रे कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शअबान व बल्लिगना रमज़ान। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शअबान व बल्लिगना रमज़ान। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।